ଯୀଶୁଙ୍କର ମାନେ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଆଜି କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପରିବାର ଆତଙ୍କ ଆସିବେ। ବହୁତ ପରିବାରକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ବୋଲା ବେଳକୁ ବି ପରିବାର ବି ଏମିତି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ ଆସୁଥିବେ। ନା ସେମାନେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାରିତ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ଅନ୍ୟ ଜଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ କେହି ଯଦି ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସେ ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଭିତର ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସବୁ ମାଛ ଧରା ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଦାଉଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବହନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏ ଜଗତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବି ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏହା ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଜାଣୁ, କାରଣ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମାର୍କ 11 ତାର 1 ପଦରେ କି ଦୁଇଟା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେହି ଯିବାଟା ଏଠି କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯାଅ ସାମ୍ନା ଗାଁରେ ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଧ ଛୁଆଟି ଆପଣ ପାଇବେ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଆଜି ବି ଯୀଶୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଆସ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଜି କେହି ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କେହି ଆଗକୁ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହରେ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ବ୍ୟବହାରିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ କଣ୍ଠ ଅଛି ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ହିଲିଂ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଦବି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଦବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। এই অনেক শিষ্যମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଦୁଇଟା ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କାହିଁ ଗାଁକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାଅ ସାମ୍ନା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗଧକୁ ପାଇବେ। କେବେ କେହି ବସିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗଧ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ବି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଥର କଥା ହେଇଥିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନରେ, କିମ୍ବା ଆମେ କେଉଁ ମିଟିଂକୁ ଗଲୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲୁ, ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ପାଶରି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁନା। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଅ, ଯାହା ଉପରେ କେବେ କେହି ଚଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବସି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଗଧ ଛୁଆଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହଁ, ତାକୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଆସ। ଆଉ 3ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ରହିଯିବା। କ'ଣ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଏଠାରେ କାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେବେ କେହି ଯଦି ଆପଣ କିଛି କଥା କହିବେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏତିକି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କହିବା ପଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଛୋଟ ଆତଙ୍କ ଦେଖୁଛୁ। କ'ଣ? ଏଠି ଛୋଟ ଆତଙ୍କ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ଯାଅ ସେ ଗାଁକୁ ସେ ଗଧ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏଠାରେ କାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ? ଏତିକି। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତଙ୍କ ଆସିଲା ବେଳେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କଲା ବେଳେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନ ଆସିଲା ବେଳେ, କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପବାସ କଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କ ଆସୁଛି ନା, ଏହି ପଦଟି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବା ଲୋକଙ୍କର ମନ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆତ୍ମିକରେ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ, ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ପାଳନ କଲାବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ଆସିବ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାଅ ସାମ୍ନା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗଧ ଛୁଆଟିଏ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ତାକୁ ଫିଟେଇକି ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କହିବ ଏଠାରେ କାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିକି ପଠାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ, ଏମିତି ଏମିତି ହବ। ଯଦି କେହି ଆଗଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଛାଡ଼ିଦେବେ।
बाहर कंट्री रे जेतेबेले विजाति मानक मध्यरे किछि भाई माने प्रभु को ग्रहण करी से माने आगु बढ़ुथिले अल्प संख्या रे से माने थिले आ किछि अटैक करबा लोक माने आसिले तांको बंदूक रखी कहले तू यीशु को छाड़बो ना तोते आमे मारी देबो ना दुईटा तो सामना रे मु रखुछि तू कोन डिसिजन नबु ने कोन गुटे हला तोर प्राण बचाया पाई चाहूचो यीशु को तू छाड़ी दे तू उद्धार पाइबो जदि नाइ यीशु को ग्रहण करिवो तोते कोन करिवो आमे मारी देबो। नक्सलाइट लोक माने बाहर देशर कथा कहूछि मु आओ ताकू दुई पटे हाथ एमती पछपटे बांधी देइछंती ताकू तले से आंठेले ताकू से प्रकार मस्तक रे गान रखिछंती तू यीशु को छाड़िबो ना तोर प्राण बंचेबो ना दुईटा डिसीजन ने ताकू गोटे एमिति स्पिरिट भितर प्रवेश होला कि से गोटे गीत गाइबाटा आरंभ कला यीशु को नाम रे हालेलुया ताकू गोटे एमिति आत्मा गोटे शक्ति ता देह रे प्रवेश होला कि तार प्राण जीवन को भय न करी से गोटे गीत गाइबाटा आरंभ कला से गीत गाइला बेले ये पागल हो गला ना कौन ना बोले कि ताकू लाछिबा पाई जाउछंती किंतु गोटिए भी गुली ताकू बाजू नाही हालेलुया गोटिए भी गुली ताकू बाजू नाही आ ताकू लाछुछंती सब गुली सब फिनिश कंप्लीट हो गला आंक प्रभु महान प्रभु बोली कि से माने कोन हेले आंठे ले आओ प्रभु को धन्यवाद देले हालेलुया आ से माने प्रभु को ग्रहण कले आज से माने प्रभु को जानी आज से मानकर मध्य रे अनेक को प्रचार करूछंती जेतेबेले यीशु जाकू धरिबे ना ताकू स्ट्रांग करिकि धरिबे किंतु आपणकर विश्वास केमिति अछि आपणकर आत्मिक जीवन दृढ़ता केमिति अछि तापर यदि निर्भर रखिलो प्रभु आपन को सेठी व्यवहार करिबे। देखो ए भाई को मारिबा पाई ताकू धमकी दिया गला आ से गीत गाइबा को आरंभ हेले आ ये पागल हो गला बोली तांको कोन गले लाछिबा पाई गोली मारिबा पाई गले प्रत्येक गोली बाहरी पड़ला जेते भी गन रे सब बाहरी पड़ला आ से माने छानिए गला प्रभु महान प्रभु बोली कि आंटे की हाथ जोड़ी प्रभु ग्रहण कले आ से माने आज तांकरी शहर रे ग्राम रे आज प्रचार करूछंती प्रभु कहा को भी व्यवहार करि परिबो आपण एवं मो जदि न डरे कि प्रभु को पाई छिड़ा हेबा ना आपणकर द्वारा मो द्वारा प्रभु अनेक आत्मा को उद्धार करिवे। आज कंपनी रे काम कला बेले ऑफिस रे काम कला बेले स्कूल कॉलेज रे आमे गला बेले किबा परीक्षा और सारे किबा जाकू जानिछु एमिति लोक माने भी अछंती जे माने आज दुख रे रोग रे अभाव रे अशांति रे परीक्षा रे ऋणग्रस्त रे पड़िछंती सेमान को के प्रभुकर विषय कहिबे सेमान को के प्रभु पाखु नि आसीबे आपन को देथिबा टैलेंट आपन को देथिबा ज्ञान आपन यदि व्यवहार करिवे से ज्ञान द्वारा प्रभु तांको भी उद्धार करिवे। आपन प्रभु के पाख गला परे यह कहिबे नै जे प्रभु मते मो परिवार को भलो चाकरी देलो व्यवसाय देलो भलो आ पिलामान को परिवार को देलो मते भलो रूम रेंट देलो खाइबा पाए देलो सब मते दायित्व बोले प्रभु मु धन्यवाद दबो छी प्रभु तो प्रत्येक मानव जाति को करिवे से कहिछंती कि ए जगतर पशु पक्षी देखंतु ना से माने बुणंती ना काटंती ना मारे संचय करंती तांटा तमे श्रेष्ठ बोली कहिछंती ए जगतर जेते भी मनुष्य माने अछंती प्रभु समस्त को आशीर्वाद करिवे खाद्य जगाइबे घर बड़ा जगाइबे सब किछि जगाइबे किंतु आपण एवं मो गुटे भी आत्मा प्रभु को पाई जिणी परिछु कि कोन गुटे आत्मा हेले आमे प्रभु को राज्य पाई आज आमे तार छामुक नै कि आसीछु कि सेइरा ला चैलेंज आपण को उत्तम चाकरी देले परिवार देले सब किछि दे देले ए सब आम सहित आसी परिबो नाही गोटे दिन ताको पाख को जाए कि आमको छिड़ाइबा को पड़िबो रोमियो 14:12 टिके पढ़ंतु एमिति जाके छिड़ाइबा को पड़िबा हम माननको कि हमर प्रत्येक हिसाब तांको देबा को पड़िबो अथवा आंभ मानकर प्रत्येक जन को लेखा जाने केवल पालक बोली केवल पालिका बोली भविष्य वक्ता बोली कि विश्वासी माने आंभ मानकर प्रत्येक पृथ्वीर प्रत्येक जन को जे माने यीशु को जानी से भविष्य वक्ता हुंतु दास हुंतु दासी हुंतु विश्वासी हुंतु प्रत्येक जन को कौन करबा पड़िबो ईश्वरंकर छामु को जाए कि गोटे दिन निज निजर हिसाब देबा को हबो कौन बोले हिसाब देबा कोंतु हमें कौन हिसाब देबा मो परिवार हिसाब मु दे परिबे नाही किबा मोर हिसाब मो परिवार दे परिबे नाही निज निजर हिसाब निजे यीशु को देबा को पड़िबो कौन बोले हिसाब देबा में कोंतु प्रभु मते खाइबा को देलो मते सब ठीक कलो ठीक अछि एरा त मो प्रत्येक मानव जाति को मोर पिलावन को दे के आसुची मो पाई तमे कोन कलो
मोर पाई कौन आनिछ मोर पाई कौन करिछ जेतेबेले प्रश्न करिवे जवाब अछि कि प्रश्नर जवाब देवा पाई मन कठारे आमे आसिलो खाली हस्तरे जाऊँ खाली हस्तरे प्रभु केबे भी संतुष्ट हो पारे ना आमे देखिछु आईब 1:21 देखिए पढ़ंतु कि आमे माने मातार गर्भर उल्लंघ हो आसीअछु आ सेटा को आमे उल्लंघ हो चली जीवा प्रभु देले प्रभु नहीं चली गले देखिए पढ़ंतु आईब 1:21 आ से कहिले मु मातार गर्भर उल्लंघ हो आसीअछि आ मु उल्लंघ हो सेटा को मु फेरी जीवी सदा प्रभु देले सदा प्रभु नहीं चली गले प्रभु का नाम धन्य हालेलुया आमे मातार गर्भरू आमे पोशाक पिंधिकी आमे जन्म हेनु उल्लंघ हो आमे जन्म ही अच्छु मला बेले भी उल्लंघ हो चली जीवा कौन नहीं जीवा गोटे दिन जाक विचार छाड़ा पड़ो आपण को जगत एत वर्ष मु रखी केतटा आत्मा आपण उद्धार करिसंती केते लोक मो विषय कहिसंती जवाब अच्छा मन कथारे से दिन रे हमर झाल बारी पड़ो से प्रश्नर उत्तर देला बेलू हमर झाल बारी पड़ो प्रभु आमको रोगर सुस्था दे देले आमको परीक्षा उद्धार करदेले ये आम आशीर्वाद ना आम केतटा परिवार केतटा आत्मा आम आज जिणी पारिछु ए विषय आम मैंने आज चिंता करूँ जदि ए विषय आम चिंता न करवा गोटे दिन निश्चिंत आपण को मत स्वर्ग राज्य रे जाकि विचारित होगा पड़ो आम पालिकार विषय मु जवाब दे पारिबी ना कि मो विषय आम पालिका जवाब दे पारिबे ना निज निजर हिसाब आम मैंने कौन करने पड़ो प्रभु को देवा पड़ो आज आम कही था ना मोर स्त्री मोर स्वामी मोर पुओ मोर झील मोर माता मोर पिता मोर भाई भौणी किसी भी हो पार ना ये जगत रे थिला बेले ही आम गोटे परिवार किंतु आम जो जगत छाड़ी जाऊँ परिवार को छाड़ी जाऊँ से समय को परिवार को स्वामी स्त्री को माँ बापा भाई भौणी को पुओ झील रे ना आपड़ जड़े ही जी से जड़े समय निजे जा प्रभु को गोटे दिन विचारित हेबे कौन बोली विचारित हे मत आप भल पढ़ेल भल एजुकेशन देल मु भल डिग्री पढ़ली इंजीनियरिंग कली डॉक्टर हेली ए सब आम सहित स्वर्ग राज्य आसी पारिब ना आज आम केते लोकों को आज आम केते लोकों को आज आम प्रभु विषय कही अच्छु ए विषय आम माने चिंता करूँ कारण देखुअछु यीशु कहले जाओ सामना गाँव रे एपरी गोटे गध छुआटे पाइबे आपण केबे केही से बसी नहांती आपण पाइबे ताकू मो पाखक नहीं आसतु जदि कहीं पचारुंट ताले कहतु एठारे प्रभुंकर प्रयोजन अच्छी।